Balik depensa agad! Gol. Nagtitimon. Gol. Pinasa. Jerry, taas Jerry! Bola tres. Wala. Bola ng purple. To, sa taas ka to! Tira lang ng tira, pwede yun, sa libre. Bak, tumira agad sige oh. Pwede tira na agad si Lariosa. Dami yung reklamo. Oh, seryoso tayo, seryoso. Toto. Sinay, Toto, Sinay, Forma. Family without passport. Para usap sinong harap! Huwag na kayong mag-ano! Huwag na kayo nagja-jogging! Gol. Kaya nag-stretch na eh! Labadali. Between 5. Atake. Nice D! Gira. Wala. Kaya na, bilis! Lima. Betito. Sinay. Binigay. Sa point guard. Toto. Atak. Nice pass. Tira yan, itira yan! Sencho! Diretso na! Sita. Speed. May kasama pa pa. Jace, bigay muna lang kaya. 10-11. Kinakabahan! Gusto mo kape? First pa. First team pa. Isa lang! Ano yan? Sita. Bonus to. 10. Huwag na kayo mag-usap dyan sa loob! Tama, to! Harap! 5-0. Ang mga purple. 26. Pumukulat tres. No good. Power rebound. Number 20. Baba na! Sa'yo na yan! Toto. Dumidiskarte. Kailangan kayo dyan. Toto. Sita. Okay, diretso! Kita. Tumaba. Tira! Ilang sa 69. 69. Palikaran. Wala. Nice! Lagyan ng box out! Number 26. Ang purple. First round. First team foul. JC! Galit ka na, boy. Pwede yung screen ha. Gol. Gilid! Nagtitimon. Kinilit. Gol. Short yan! Nice tol. Okay, bigay! Toto. Balik sa kanilang bola. Toto. Toto. Messi. Pumukol. Hey! 7-0. Pechi, 57. Umukol. Rebound ulit ni Pepe. Nagpapadali. Toto. Messi. Speed. Bilang na Pepe. Paborito. Wala. Nice one! Wow, ulit nila. Balik lo! Tira mo na! Yan! Veterano sa press. Patay! Reserve time na! Sabi sir, ulit ang baka. 26. Umebe. Matake. Nagigigil. Basket. Cancel muna. Hoy, wag na ka-shot! Cancel! Cancel station na! Cancel muna. Get ready. Bonus frito. 26. No good. Power rebound ni Wendy. Diyan ka lang, alam mo na yan! 10-2. Score natin 10-2. 69. Kita. Namawersa. Gon, diretso mo na yan, Gon ha! Home run na yata kay Gon. Easy. Wala pa rin. Hoy, traveling! Traveling. Without the last word. Pisa yun, mali! Baba agad! Jen! Huwag mo ipiti si Tigas para 69. Ay Toto. Timon. Ipinasa. Kay Pepe. Nice pass. Pedras. Ulit. Huwag niyo pa pabayaan ito sa mga ganun. Easy sa kanya yun. Dipisa! Score 12-2. Namang couple. Tumikada na tres. Wala. Toto. Sunod lang, Kuya Jerry, sunod lang! Toto. Jem! Hanap ka na! Jem! Bigay mo na! Jem. Tira na! Bigay! Veterano. Ayun na naman. Yes! Hamad! Rocky! Score natin. 42. 5 minutes and 30 seconds.
Wala na yun, wala kang bumabang. Kinukuha mo na eh. Forfeited na. Aggressive, aggressive. Kuya, Back to the ball game. Botin. Back to the ball game. 5 minutes pa. Bola na red. Bola na red. Yan na! Tingin na agad! Binigay ng bola! Tingin na kay Jerry! Angat, Gol, angat, angat. Masake. Pinasa sa gitna. Angat, angat, angat. Pumor Marites. Wala. Rebound. Sige na, bigay na, dito. Oto. JC, sa kabila ka! Oto. Bibigay. Yok. Veterano. 69. Inelagay. Oto. Tento shoot. Bumangga. 20. Wala. Sika. Foul rebound. Bota. Wala. 26. Nagpapaglit. Pinakapit. Easy to. 4-4. Ayaw nga nila ibigay. Toto. Paano na walang bola? Toto. Toto. Balik! Stay. Toto. Veterano. Easy. No shoot. Sikat. Foul rebound. Inapitan. Di na tumatalon eh. 29. Dalawa na. Go! 3 minutes. 4:36 tayo, 4:36! 4:36. Ang oras natin, 4:36. Unang tira, wala. 4-4 ang score natin, ha? Sika, pangalawang tira. Suwabe. Baba na! Depensa agad! Tingin na sa mga shooter! Gol. Harap na! JC! Gol. Era. Pabawi. Counter. No good. Yan! Toto. Pinapaba. Hesi. Bumangga. Teke. Oran. Kay Jerry, tingin na! Huwag ka tatalikod! 17-4. ng mga purple. Lapit! Red team. Lapit. Sa'yo yan. Empty shot! And to shoot. Ese sa press. Suwabe. Yan. Idol ko yan! Toto. Kapitano. Jimuel mo. Jimuel mo. Sila kay Toto. Kay Reyes. Kay Morba. Shot! Toto. Atak. Toto. Pinasa. 20. No good. Gol. Nakamadali. Gol. Pinasa kay Bete Saiz. Matake. Bibigay! 79. Defensor. 79. Depensa! Veterano. Estika. Tumira sa gitna. No good. Ibang na Saiz. Nagpapatri. Naiwan ang bola. Babawi. 29. Angat mo yan, angat. Wala. Shot. 22. Kwa! 26. Malayo pa. Nice pa rin, okay pa rin. Purple. 17. Red. 12. Official score. Balik. 7-12 official score. Bola nyo! 2:46 remaining. First quarter. Walang kukuha. Toto.
Veterano, siya sa gitna. Lapitan. Tala si ano? 26. Ito pa lang. First personal. Hika. Veterano. Bigay. Nice. Hika sa ilalim. Wala. Pangalawang luya. Wala. Red team. Nagmamadali. Attack. Number 25. Villarreal. Okay. Guti. Way lang. Baba lang. Bawi. Official score 17-14. Tatlo na lang. Pwesto. Okay. Hika. Hika ulit. Bumangga. 20. Official score 19-14. 5. Opo. Pula. Bumangga ng base. Wala. Brad, 1 Opo. minute na. 1 Bumangga. minute tayo. Opo. Yun na. Messi wala. Pinasa sa 20. Another shot. Wala. Hika sa ilalim. Ay kumapit. 29. Patlo ka na ha. Third personal. 29. Sino yung foul kanina? Sino yung foul? Pag 30 seconds. Hindi, sa purple. Wala. Foul. Hika. Pangalawa tira. Parehas pumasok. Dalawa na yan, dalawa na. Ayun na. 21-14. Isang score. Yan, tama na dyan. Goal of Timon. Kajiri, dyan ka na. Nasa 89. Babawi ng 3. No good. Nice. Go! Diretso. Opo. Bumangga. Foul. Ilan? Number 13. 30 seconds. Penalty naman, di ba? At the same stop time. Oo, pag ganyan. Opo. Hika. Tira! 20. Traveling without a passport. 24 seconds. 20 seconds na lang yan! Go ka na! Tutulog ka lang yan, ha? Hindi mo na yung tira. Atake. yan. Attack. Bumangga. Floater. No good. Ayan na. Diretso. Reyes. 11 seconds! 11. Stop time yan to! Stop time! 11. Opo. All. 10. Dapat na. 10. Goal. Sakay goal. Warning na. Warning goal penalty, ha? 10 seconds. 10 seconds na lang yan. Wala na 10. Reyes. Bumukol. Patay ang goal. Time! Official score 21-14. Purple. Ito lang. Pass to the ball game. Second 5. Ayan, live. Nung live. 21 dyan. 21. Oh, 21-14. Dennis. Yola. Ola. Tapos. Juan Dennis. Dennis. Pinakita ng kapitan. Up. Official time out. 14. 14. Automatic yun, 14. Shot. Yola. Welcome back pala, Gwan. Linen. Maswabit. Nabil. Number 1. First foul. Kapitan. Hindi isok. Siya magtitimon. Dennis. Puporma. Shot. Ilan kayo shot?
Dilegay Dennis. Dilegay Viola. Viola. Nice one. Number 18. Dennis, sarap na yan! Total na likod! 23-14. Shooter! Purple. Kyrie. Shooter! Tuka! Ampilio. 26. Layo. No good. Kyrie. Power rebound. Napil. No good. So, nagpapadali. Dinay kapitan. Nakuha ni 25. 25. Yan na. Nagpapadali. Nagpapadali na G. Bumangka. No good. Shot. Kapitan. Dumorba. Dinay Viola. Kumeke. Kapitan. Easy two. Kyrie. 26. Ampilo. 26. Sumatake. May sumagit. First foul. Kapitan. Wala na, nakascore na eh. Unang tira. No good. May balik. Stop time. Bakit kasi dito sila nakaharap? May ball kill ako dito. Pag dito tumaan yung bola. Pangalawang tira. Pasok. 25-15. Official score. Purple. Shot. Tito Mon. Tumiskarte. Kapitan. Tumeke. Ilasay Dennis. Diligay shot. Get to shoot! Kapitan. Libre. Easy yan. Sumakay ka pa. Huwag ka lang malungkot. Hulog kayo sa dagat. Kyrie. 15! Chico. Get to shoot! Kyrie. Tumeke. Ata. Kyrie. Bumagla. Ay sumabit. Chico. First foul. Uy, ba't nandito kayo? Ba't nandito kayo? Kala ko nag-inom kayo, kala kayo Roland. Kyrie. Ulang tira. Suwabe. Pag-shout ha? Pangalawang tira. Suwabe. Maganda yung ulang nito ah. Tuyo. Oo. Walang hilamos. Okay. Patay kay So. Nabur. 26 power rebound. Kay Chico. Sa kanya pa rin. Itinasa. Lader. Kyrie. Ata. Taiswan. Galigo ka nga. Ang galing mo talaga! Official score. 27-19. Purple. 5 minutes 50. 5 minutes 50. Last 15! 15 to shoot! 15. Shoot! Oy! Last pass! May kasama ng foul. Galing! Kapitan. Sir, ang galing mo naman, sir! Bonus dito. Kapitan. Soles. Last 5 minutes. 30. Labot sa 19. Purple. Dito ka, angat ka na! Dalawang shooter yan, angat ka na! 25. Last 15 to shoot! Angat, Dennis, angat! 15 to shoot. Diyan ka na, dyan! Uno. Kyrie. Peke. 10 to shoot! 10 to shoot! Chico. 26. Toma. Tutunog ka lang, tutunog ka lang! 5, 3 balls, yes! 30, 22, official score, Purple. Viola, Babawi ng West, no good, Kapitan.
Punta sa 18. Okay, bawi na tayo next season ha. Uno. Rabbit. Rabbit. Chico. At 15. 15. 10. Pinasa. 10. Tumeke. Pumaba ng 3. No good. Rebound ng Bilang. Kunin natin, Liz! Kunin! Dribble the ball. Pinasa. 10. Number 10. Umatake. No good. Choke! Rebound for Paul. 7. Choke. Basket in Bella. No good. Baba, Liz! Wala purple. Wala red. Sorry. Let's say. Attack. No good. Rebound pa rin. Tumeke. Sumabit. Time out kami, time out. Time out. Time out, rep. Time out. Last 3 minutes, 35 seconds. Number 8. Number 8. First one out. Team foul, tatlo na kayo. Purple. First team foul. 3 minutes, 20 seconds. Dalawa. Oras number 2:20. Pag meron kang tira sa labas, ano? Kamay. Para lang may ano ba, yung laro na yan. Oh, balik na. Back to the ball game. Last 3 minutes. 3 minutes. Tiket na sa labas mo din. Official score 30-22. Tusan tayo ay number 26. Pagabuan. Una tira. Suave. Pangalawang tira. Suave ulit. Official score 30-24. Purple anim. So, binababa ang bola. Tumatawag ang play. Kaya sa kapitan. Pinalit. 15. Soto, 15. Lata, Viola. No good. Chico. Adel. Pass break. Nice pass. No good. Dito muna, lapit mo, Liz! Wala. Viola. Buka. Kapitan. Soles. No. 32-24, last 2 minutes. Grabe, pinasa sa ilalim, Kyrie, no good. Number 18, power rebound, shoot. Nagkamadali, shoot. Dennis, tumama. Ayan na, ulasin. Kapitan, tumeke, tumangga. Wala. Let's go. Number 10, take it, no good. Nice foul. Soto. Time out. Wala, di pa tayo oras, bro. Time out. Time out. 30 seconds lang pa tayo oras. 30 seconds. Warning na kayo, penalty. Rep. Warning penalty na Tayo oras ba pag time out? Oh. Ay, Hindi ba? 30 seconds, pre. Patay. Hindi ko alam. Down and score. Last 1 minute, 1 second. Back to the ball game. Two shots, number 10. Last 1 minute, 1 1 second. minute and 1 second. 1 and 1 second. Unang tira. Suave. Pangalawang tira. Suave ulit. 32-26. Anim. Purple. Shook again. It's started lang sa silalim kay Kapitan. Pulang-pulang tayo. Easy yan sa kanya. Kahit nakapikit yan. 45! Official score, 34-26. Last 15 to shoot. 15. 35 seconds ha. 35. 26. Palogo, wala. Tinapik, Yola, Pauri, Yola, ilasa ang Kapitan.
Tapo na sa ball. 24 seconds. 24. Ano shot clock ha? Tutulog na lang yan. 5, speed move, kuhaya pa rin, nagagawa. Foul, number 5, Dennis. Penalty na, penalty. Penalty tayo rin. Penalty, football penalty. 17 seconds. 17 seconds remaining. Kyrie, no good. David, we can foul. We're not in penalty. We're not. We can foul. David. No. Second shot si Kyrie. Suwabe. Time to foul lang. Time to foul. 34, 27. Tutulog na lang to. Tutulog na yan. 15. 10. Pangit. Five. 5 seconds. Tutulog na lang. Okay. 2. 1. Okay. Wala. Official score, 34-27, football. Dito. Back to the ball game. Third quarter na po tayo. Ang ganda ng laban, siksikan, walang kukuha, player. Sino kunin ko after 5 minutes? Pasok na, red team. 34-27 tayo, official score. Paano yun? Walang uniform? Last two ulit? Hindi, minus na yan eh. Last two ulit, plus 2. Hindi. Okay. O sige na, walang plus ha, walang plus. Sige. Okay lang yun, naka-polo shirt naman. Ayaw nyo pa. Ball. Double. Attack, speed, move, no good. Bank shot. ECG. Balik kay Toto. Siya na nagtitimon. KQ. Sinasama sa KQ. Sikat. Pagpapasikat. No good. KQ. Press. No good. Pagkakapitan. Nakuha na 25. Nagbabase. Kay Gold. 1-1. Inaasar siya rin. 25. Forma. Kyrie. Silak. 10. 10. Nakuha na 7. Lumapit. 27. First foul, 7. Soto. Tira! Set, Pumeke. Attack. Base. Reverse. No good. Sikat. No good. Foul. May foul. Paran. First foul. Polo shirt! Sikat. Wala. Nahuli yung tira. Ang tira ni Sikat. Nagpasikat na. Umasok. Official score 35-29. Purple. Double. To goal. Right. Pass to Levan. Double. 50 seconds. Kyrie. Pull-up jumper. No good. Toto ulit. Toto. Kinababa. SC. KQ attack. Nice pass. Pull-up. No good. Kume. Easy to yan. Unisyo na yan. Official score.
Double drive. Pass to good. Pass 10 to shoot. So good. Sika, power rebound. Traveling pass more. Traveling na yun? Traveling na nga, traveling. Traveling niya. Natahimik yan, di ko official dito. One. Speed. SB. Kyrie. 8, 5. Pinasa. May tinawag ng foul. Number 3. Commissioner. First foul. 640 to. Kyrie. Suave. Second throw. Suave ulit. 37. Defense score. Purple. Guys, walang kukurap. Mahabol lang sila. Lubog-bog. KQ. Hola. No good. Binigay kay Ron. Ron. Messi. Ron. Umar Parantes. Binitawan. Rebound. Makuha ni Bete. Toto. Atake. KQ. Power shot. No good. Power rebound. Bete. Step back. Sikat. Oy. No good. Plus 8. Sikat. No good. Power rebound. Bete Sikat. Set. Baba. Double attack. Foul. Ande, 20 seconds pa. 20. Foul. 5:20 ang oras natin. 5:20. Official score 37-31. Double. First shot. No good. Pwede na mag-sub. Double. Second throw. Suave. Rep, reserve sub. 37-32. Purple. Toto. Tumukul. 1, 2, 3. Official score 40-32. Double. Pass to Kyrie. Mamawi. Messi. 8 wide. 10 seconds. Kyrie. Double. Follow. No good. Last touch. Purple. Stop. Substitution. Tol. Substitution. 25 out. 20 out. Sikat out. Good. Pass to Kyrie. Attack. Pinalik kay Good. Sikat. No good. Power rebound. Sudah makakatuwa. Last touch. Stephen. Save ball. Red. Good. SB. Double. Easy shot. No good. Save ball. 3:25. 3:25. Fake. Shot. No good. Kyrie. Power rebound. Double fake. Siya lang yung Nice pass. bola. Rest 10. Good. Forward and press. Mabawi yata. Rebound. 1, 2, 3. 40-25. Official score. 2 minutes. 15. 10 to shoot. 10 to shoot. Toto. Attack. One move. No good. Power. Rebound. Easy two. Tatlo kayo sa taas.
Reserve, reserve. 42-35. Kaya, preserve time out. Usap Fred. kayo. Kap, angat na kap, kap, angat na. Angat na. 15. Kap, kap. 15. Santa. Gabel. Good. Okay. Huli. Toto. Toto sa pangalawa. Pinasa. Nice good. Hold your foul. Toto. Time out. 2 minutes, 7 seconds. Oras natin. 2 minutes and 7 seconds. 2 minutes, 7 seconds. Back to the ball game. Red ball. Pasok, red ball. Pan. Sigod. Good. Huwag masyado huwag masyado. Good. Again speed. Number 3, Pumili. Good. Pinasapat. 10 to shoot. 10 to shoot. Good. Messi. Good. Ulit. Pumasok na. Baba na po, baba na po, baba na po. Tatlo na lang po ang kalamangan. Tatlo na lang. Lima. Lima pa. Official score, 42. 37. Last 15. Last 15. Tata. Tira. Bola. Nice. Baba na. 29. Yan na. Ano mo eh? Binigay sa kanila point guard. Sigod. Usap. Good. Pagatuan. Attack. Shoulder. Good. Tuwan ito. Ayan na. KQ. At tapusin pa. Isa pa. Yola. Kumi. Ayan na. Sinigurado na ito ng Sumer. Last 45 seconds. 45. Yan na. 40. 15 to shoot. 50 to shoot. 30. Yes. 1, 2, 3. Let's get dyan. 46, 40, 20. 15 seconds. Last shot. Last shot. Tutuloy na lang yan. 10. Relax mo. Oh, stop. Relax. 6. Good. Tira mo. Ni-short pa. Lumabo na, no? Ay, lumabo. Official score natin, guys. 46, 40. Purple. Dapat kinuha niyo ito. Yan si Kajeri. Back to the ball game. Purple, red, back to the ball game. Last ball, red. So, bola, Inoyo, no good. Number 3, Asbek, Toto, number 10 pula. Apat na lang, 46, 42, walang kuspa. Mahabol na bola. Reyes, tumorba, sikat, pinalik, tumorba, ayaw. Opo, 30 shoot, Reyes. No good, bola, no good pa, rebound. Paran, attack. Kanya pa rin. Nakuha.
Ayun na, ayun na! Sige na! Goy! Shot. Messi. Viola. Atas. May sumabit. Number 29. Apat ka na, ha? 29. Viola. Unang tira. Suabe. Ang laban tira. Pumasok. 48, 42, Vision score. 48, 42. 8 minutes and 30. Number 10. 3 points, no good. Oto, Mag-iisa, Ilbert, no good. Number 10, number 10. Ay, naku po. Grabe, without passport. Reserve, ano kami sa Abante, nice pass, Lola. Nice shot, nice shot. Reserve sub, sir. Agaduan. Reserve. Gilid kaya tayo, hindi ka nakikita. Official score, 50, 42, walo. 10 to shoot. Agaduan, Dorper. Nice shot. Sige, kaya mali! Goy, kaya! Yola, atak. Yola, fake. Ilasa ay sikat. Pagpapasikat. No good. Amin. Last shot. Sub. Yes, out. Kapitan E. 7 minutes. 7 minutes. Number 10, Kyrie. Kabila na! 44. Agaduan. 15, 47. Wala lang, shot, pamawi. Baba! Kung sino kukuha ng shooter! Gatar, oh! 47, balik sa 5. Sino, baba na! Agaduan. 29, Dilek, Adin, 14. No good. Ticket power down, Kapitan. Sige, tama ko! Sige, Toto. Toto, nice pass. Baba! Time out! Balik sa 7. 54-47. Oras natin, 6 minutes and 14. Malayo-layo pa. Boy, pag-usap kayo sa depensa! 6 minutes and 14. Malayo-layo pa yan. Depensa! Red Bull. Time! 6:14. Time ako. 6-14. Yan na, dalawang shooter ha! Tatlo! Nadal. Good. Ila sa Kyrie. Messi. Pagaduan. Tumukulan ng Pagaduan. 54. 50. Apat na lang. Purple. Sikat. Yola. Good. Baba! 29. Okay. Napapuna sa foul. Purple. 5 minutes, deserve kami. 5:30. 5:30 remaining. Kuha ni Kyrie. Baba! I see. Foul. Number 7. Deserve na. Yan na! Good. Hindi kay Kyrie. Kuha na, dalawa dito! Good. Messi. Lalit. Kuha ni Kyrie. Kacau Magaduan layo. No good. Ketiga. 5 minutes. Simple. Stop.
Simple. Stop. Simple. Simple. Reklamo siya eh. Time out kami. Isa ba? Isa time out ka? Reserve time out ang purple ha. Good. Messi. Good. Pinasakay Kyrie. Messi wala. Pinasakay Rabin. Kyrie ulit. Pinasa. Pinasakay good. Good. Ay pagatuan. So good. Sikat. Pinababa ang bola. Sikat. Dinagay ka kapitan. Kapitan. Kayso. Baba! Agaw mo magaduan. Magaduan. Kay good. Sumama. Tumira. So good. Lagawan. Wait line. Levin, move the fuck up. Time out. Time out. Time out. Purple. Official score. Kay. 54-50. Purple. Official score 50-54. Official time 3 minutes 57. 3 minutes 57. 3 minutes 57. Hindi kayo, no? Galit na yung commentator. Lapit. Same ball. Good. Atake. Screen. Ball sa kanya no? Line ball. Purple. Three 3 minutes and 41. Official score 54-50. Shot. Wala. Nice pass. Humatake. Wala. Oto. Ay kapitan. Oto. Sarap ka! Nice play. Kap! Talong ka na! Sigurad ang harap! Good. Sigurad yung ka! Laban. Yan! Pasok good. 29. Kita. Ay. Umeke. Gomez. Good. Power Toto. 3 minutes. 3 minutes! 3 minutes. Guys! Shot. Nice pass. Kapitan. Awak. Wala. Umeke. Wala. One Laban. Pasok good. Take him. Good. Wala. Good. Toto, nagmamadali. Yola, pinasa. Violation. Dalawa. Baba na! 233. Official time, 233. Official share, 56-50. Alin, purple. Yola, wala. Bumalik sa ila. 29, atak. Gol, Messi. Double. Pasok pagatuan. Spin. Yes. 56-52. Tagal pa yan. Official time, 2-3 seconds. Supply to! Toto. Kap! Time to shoot! Time to shoot. Toto. Press. Double. Rebound. Pagatuan. Pasok Kyrie. My foul. Yes. Toto. Ang dalawa, take time. Kailangan natin yan. 146. Official time 146. Kyrie. Parang may trade. Set officials up. They need to call into the ref. 27. Kyrie. Nice Awak. guy. Stop. Pumasok. 56-53. Kapitan. Pinasa. Yola.
Ay, sabit. On. Red, substitution. Substitution, red. Goal. 130. 130. Turun dua. Suave. Pangalawa. 57-50 official. Pumasok ulit. Jen, baba! 58-53. Sorry. 58-53. Nahuli na isa dito, nahuli ang shooter. Nahuli. Yan. Double. Hold the ball. 120. 120. Ayan. Shot. No good. Power ball vertical. Red, pressure time out pala. 110. Ayabol na kayo, walang oras! 10. 1 Yola. minute, last 1 minute. Last 1 minute. Last 1 minute. Nice move. Nice foul! Out. Time out. Wala. Sige, wala. 53 seconds. Okay, cancel. Pinatay mo na. Pinatay. 53 seconds. So, unang tira. No good. Oh, yung mga shooter, sundan na. Second shot. Wala pa rin. Last shot. Same ball. Same ball tayo. Same ball. Oras natin. 53. Labas. Oh! Oh! Sure pass tayo, sure! Secure yung bola. 52. Yola. Huwag madali! Ten. Huwag madali! Yola. Huwag madali! Kapitan. 5. 7 to shoot. 7. Toto. Patay. Toto. Ayun, tara, bawal. Dito. 30 seconds. So good. Okay. 25. Dikit na. Wait. 15. 10 seconds. Penalty na red team. Official score natin 61-55. Purple. Official time 9. 9 seconds. 9. Yes. Kapitan. Dalawa. Time out. Red. Official score 62, 63, 55. Official time 9 seconds. 9 seconds. Good. Masih Double 3 points, no good. 8. 3. Nice game. Nice game. Official score natin 63-58. Purple. Sila na yung ulang pumasok sa final. Nice game, red team. Pero